Good day guys, Relatives here. Kunin natin yung motor. Kakatapos lang tayo magpa-PMS. Ang shop ni Kuya Mac. Yan. May naka-parking kagad ang motor. Naka-vlog ako. Ito pala yung shop niya. What's up? Okay na. Wasing. Yan, naka-vlog tayo ngayon. Tapos na yan, ha? Throttle body cleaning. Throttle body cleaning. Cleaning lang, papa. Hindi mo ba CBT lang, no? CBT clean lang. Ang laki ng tubo. Laki ng tubo bigla, eh, no? Magandang gabi mga kaibigan. Laki kayo eh. Papa. Oh, shoutout. Papa. Shoutout. Oh, shoutout. Ha? Sticker. Meron. Muna, paikot. Ha? Lodi Honor. Ikaw naman saan pa? Ayoko, bahala ka dyan. Nakakatawa naman yan. Tulak na natin? Tara. Tulak natin? Ito. Ano ko? Yung masakit na, kargado kayo. Sige. Traffic na. Boy, sa idol. Sorry po, maingay. Yobang. Oh, Tangina mo, may kaliwa pa sa right? Baba. Fuck you. All stop. Guys, All stop. expose! Guys, follow nyo si Danny Tips, ha? Mga kupal. Tang! Good boy. Kamusta baba? Park ako ha. Yan, ano yan, bago block mo? Ay, sorry. Ay, hindi. Ay, matras sa mapya. Parang iba yung minor ah. Parang iba yung minor ah. Parang may karga na. Bago ang throttle body cleaning. Parang may karga na eh. Nililipad ako. Yan, nakabukas pa din to. Kapit ko to sa akin. Sticker maliliit. Ano sinong bibili? Bayad na ba yan? Ano si white? White. Malaki? White. Maliit. Utang ina mo, daddy. Fuck you ka. Grabe yan si daddy. Ah! Si Explore! Throttle body cleaning. Nakabukas, no? Oo, nakabukas yan. Guys, handaan nyo ha, pag nandito yung truck, huwag ka sumingit. Putang ina mo. May ipit ka kali! Putang ina mo. Paano ko